ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଯାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପାଦନା କରେ, ତାଠୁ ଭଳି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ମୋର ଗାଁ, ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ବାଣପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେଉଁଠି କୃତିବାସ ପାର୍ଶାଳୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାଣପୁରକୁ ଇଂରେଜ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଜାଗା କୁହ ଯେଉଁଠି ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଐତିହାସିକ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ମୋର ଗର୍ବ। ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉନାହିଁ। ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି ତାର ସେତିକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ରଘୁ ସାହୁ ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ସବୁଥିରେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିଦିଖୋର ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ କହିବ ତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପଇସା ଦେଲେ ତ ଲୋକ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନା। ତେଣୁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ କିଣିଦେବା ଭଳିଆ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ କବିତାରେ, ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଭଗବାନ, ସନ୍ଦେହର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶୈତାନ। ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ଭଗବାନ ନା ଶୈତାନ। ମୋ ଦଳ ଭଳି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କହିବି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା। ସେ ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଅନେକ କିଏ ତ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ହେଉ ସେହି ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଛି ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଉଳେଇପାଟଣାର, ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଛଡ଼ା ପହଁରା କରିଥାଏ। ଧର୍ମରେ ଥାଏ, ସାହିତ୍ୟରେ ଥାଏ, ରାଜନୀତିରେ ଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏନେଇ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ଯିଏ ଧୋକା ଦିଏ ସେ ଧୋକା ଖାଏ। ଦଳ ଗୋଟେ କେମିତି ଧୋକା ଦେବ? ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଟିକେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବେ, ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧୋକା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଦଳରେ ରହିବି, ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବି, କିଏ ଜାଣେ ରାତି ପାଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଜି କିଏ ବା କହିବ? ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆଗାମୀ ପାଳି କେଉଁ ରୂପରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଦଳ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସି, ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନ ଯାଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। କଟକ ସହର ଯୋଡ଼େ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା ବିରଳ ପ୍ରତିଭା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ ଏବଂ ଏ ମାଟି, ତା ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୀତି ନୀତି ଭିତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ନୀତି। ତାହା ହେଲା କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ବୀରତ୍ୱ ନା
मत बाधी विजु लगे आस ना। ठीक अच्छे बाबा। बीजेपी एक जातीय दल आमर आंचलिक आम नेता सीना प्रथम हो गले मुझे अभिनंदन जनइली कहले मु खाली प्रथम हेले चलबनी मुझे पर्यंत मोर स्टेट मो राज्य ओडिशा को पृथ्वी प्रथम न करी से संग्राम कर समर्थन कर सभा समिति रे नवीन पट्टनायक थिबा जाए तमे कि चिरात कर निर्भर नेतृत्व उपर मु कहा नेतृत्व निंदा करे ना से बीजेपी हो बीजेडी हो बा कांग्रेस हो बा कम्युनिस्ट हो आमे आमे दल को विश्वास करबा अर्थ गणतंत्र को विश्वास मु दल परिवर्तन गले जेपर्यंत दल परिवर्तन करनी ए विषय में नीरव रही किसी कहबी नहीं तापर सुनिब ना आडभांस लाइन शुणु ना से तो मुझे कहीपरि मुझे विश्वास करे ना एवं जो असंतोष रे जो मैंने सब अच्छा दल कर्मी भाई माने से भल पाए तेणु कर्मरु कर्मी जे मैंने सब भल कर्मी भल काम कर सहित एवं अच्छी तथा अन्याय प्रतिवाद करने हूँ मोर धर्म तेणु मुझे भूलटा करी कहीं अन्याय हो देखु से सही हो से गोटे धर्म ये लोक लगे पैसा खर्च कर मत हटेवा सहित मो विरुद्ध जो भाव कहुई तार भी प्रतिवाद मुझे करूना सब गुड़िक मिछ बाबा कहुर संगठन नहीं जो मैंने कहते से संगठन अच्छी तो तुम परा सब नवीन पट्टनायक ना रे जितुच तुम कौन ना थी तुम संगठन आसीगला तुमठू मोठू कौन बेसी संगठन तुम अच्छी से रेकर्ड देखिल किए नवीन बाबू सत जाइला गंजाम जिला बुलूला हिंजिलिका ठू आरंभ कर जिला भाया जिला अच्छी जो जिले में खूब टैलेंटेड लोक जन्म होती विजु बाबू से नवीन बाबू से मु तो आशा कले निराशार स्वप्न भी देख तेणु मोपाई कौटा असुविधा नहीं असुविधा जो अच्छी से अशेष सुविधा मोपाई तेणु सबू साधनार श्रेष्ठ नियामक जन्म भारत वर्ष पृथ्वी रे कवि ठू आरंभ कर राजनीतिक नेता पर्यंत आर्टिस्ट कलाकार मान पर्यंत ओडिशा को आम ओडिया लोक आम चिन्ह पारना तेणु आम न चिन्हुचे आमको किए बा चिन्ह मुझे कहीं पॉइंट आउट कह से भल पाए ना मु कहे मनीषटे हो एमती कौन मनीष को धोखा दियोनी एवं मिछ कहनी तुम तो रही कम करने एमएलए कि मो निर्वाचन मर्द कौन कर मो साथी बरुणी जीवा से साक्षी देख केमती गाँव एवं जो रेलपथ बालुगाँ देला बालुगाँ बानपुर मझे जो विराट फ्लाई हम तो प्रसन्न पाठशाणी कर प्रोसीडिंग आनी देखे देवी पार्लियामेंट रो किसी प्रश्न प्रश्न तुम गाँ बोली भाव मो गाँटा एवं यह भी मिथ्या अटे ये मुझे करना एवं कर भी संभावना नहीं किंतु जिते देखी जड़े मत बिट्रे कर बारंबार आघात दूची मु कौन निरवधि रही पारि तेणु एथर आपण मैनेज हेबेनी मु अपेक्षा करिछि किंतु मो प्रति जो भली भाव में करा जायछि ता गोटी गोटी कर यदि आपण सुनिबे आश्चर्य हेबे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण माने एमसी एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।